Ang challenge natin ngayon ay arrange the color of ball challenge, okay? Okay! Bale, ganyan yung magiging hanay dapat mamaya. Within 5 seconds, kapag nagawa nyo yan, mananalo kayo ng 300 pesos hanggang round 2. Hanggang round 2. Kaya galingan nyo. Maika, talikod muna, talikod. Harap na, harap na. Within 5 seconds yung pink, nasa kanan mo. Taas mo kami, yan. Kanan, gitna, yellow. Gilid, blue. Nasa kaliwa mo, okay? Taas kamay, in 5 seconds. Taas kamay. In 3, 2, 1, go! 5 seconds. Tapos, talo. Next. Harap na, JB, harap na. Pagmasdan mo na, patandaan mo yung pink, nasa kanan, taas mo yung kamay. Kanan, yan, pink yan. Gitna, yellow, blue sa kaliwa mo. Okay? Taas kamay, in 3, 2, Go for man. 1, go! Galing mo! Sakto. Pink, yellow, blue. 300. Galing 300 Next, Nala. Talikod na. Tandaan mo. Kanan mo, pink, gitna, yellow, blue, kaliwa mo. Taas kamay. In 3, 2, 1, go! Ay! Stop. Oh! Panalo ka! Panalo. 300 Next. Harap na. Taas kamay. Tandaan mo pink, kanan, yellow, gitna, blue, kaliwa mo. Okay. In 3, 2, 1, go! Uy! Tama. Pasok. Galing 300 Bigyan mo 300. Next. Harap na. Taas kamay. Tandaan mo pink, kanan, gitna, yellow, kaliwa, blue. In 3, 2, 1, go! Igagi. Hoy! Sakto! Galing! 300! Ang galing Ang gagaling niya! Next! Harap na! Taas kamay! Tanda mo pink, kanan, yellow, gitna, blue, kaliwa. In 3, 2, 1, go! Ups! Wala, tapos na! Hindi umabot! Kulang 6 seconds. 5.7. Sayang. Next. May second chance pa mamaya. Si Heart. Okay. Talikod. Heart. Taas kamay. Pink, kanan, yellow, gitna, blue, kaliwa. In 3, 2, 1, go! Hoy! Wala! Sayang Kaya ko! Next! Bogs, ikaw na. Bogs. Talikod. Harap na. Bogs. Tanda mo na. Pink, kanan, yellow, gitna, blue, kaliwa. Ready? In 3, 2, 1, go! Masya oras. Next. Harap na, Angel, harap na. Taas kamay. Pink, kanan mo, gitna, yellow, blue, kaliwa mo. Okay. In 3, 2, 1, go! Galing Ganun pala din. 4.7, ang galing. Ang 300 pesos. Next. Harap na, CJ. Pink, kanan, yellow, gitna, blue, kaliwa mo. Taas kamay. In 3, 2, 1, go! Galing! Tapos na. Next. Harap na, dibi na.
Pink, kanan mo, yellow, gitna, blue, kaliwa mo. Okay, taas kamay. In 3, 2, 1, go! Wow. Tapos na! Second round. Harap na! Tanda mo na ha. Taas kamay. In 3, 2, 1, go! Tapos na. Next. JB, harap na. Taas kamay. In 3. Okay. Taas kamay. In 3, 2, 1, 0. Talaga yung par. Mali. Harap na. Tanda mo. Pink, kanan, gitna, yellow, blue, kaliwa mo. In 3, 2, 1, go! Wala na. Next. Ay, ito na lang. Mali pa rin. Harap na, Ron. Wala. Pink, kanan mo, yellow, gitna, blue, kaliwa mo. Okay. Go, Ethan. In 3, 2, 1, go! Ayan, tama. Wala na. Tapos na. 5.28. Tapos na. Bago mo ilagay. Sayang, no? At least yung Next. Talikod. Chris, harap na. Pink, kanan mo, yellow, gitna, blue, kaliwa mo. Taas kamay. In 3, 2, 1, go! Ay, sayang! Sayang, di nakaabot. 5.35. Next. Dyan, harap na. Pink, kanan mo, yellow, kaliwa. Yellow, gitna, blue, kaliwa. Taas kamay. In 3, 2, 1, 0. Go! Wala na, tapos na. Baka nanino ka. Mali. Heart, harap na. Pink, kanan mo, yellow, gitna, blue, kaliwa mo. Taas kamay. 3, 2, 1, go! Wala na, tapos na. Next. Bog, sarap na. Pink, kanan mo, yellow, gitna, blue, kaliwa. Taas kamay. In 3, 2, 1, go! No. Umalis na. Angel, harap na. Wala pa nakakadalawa, baka makadalawa ka ngayon. Pink, kanan, yellow, kaliwa, yellow, gitna, blue, kaliwa mo. Okay. Taas kamay. In 3, 2, 1, go! Hops! Abot. Galing. Hanggang ngayon, nasa malayo na nahihilo pa. Hanggang ngayon, nahihilo pa rin itong isa. 300. Galing na Angel, Next. Wait lang. Harap na. Okay. Pink, kanan mo, yellow, gitna, blue, kaliwa mo. Taas kamay. In 3, 2, 1, go! Sayang! Panalo, 300, Sayang na. Next. Harap na, Divina. Pink, kanan, yellow, gitna, blue, kaliwa. In 3, 2, 1, go!
Boom, boom, boom. Papa. Papa. Papa! Yellow gitna. Wala na, wala na. Bye-bye na. Bye-bye. Sayang si TV yan,